Behöver jag vara orolig när jag köper kläder som är producerade i fattigare länder? Och hur kan modeföretagen påverka människors liv till det bättre? পড়াতে পারতেছি আমার মার যেমন কাপড় লতা ওষুধ পানি যা কিছু লাগে সবকিছু আমি একটু ভালোভাবে দেখতে পারতেছি আর কি Jag heter Annika Leone och jag vill ta reda på hur modeföretagen kan bidra till bättre sociala förutsättningar för de som syr våra kläder. Det är bra att inse att handla textil ifrån fattiga länder, att det är en dörröppnare i många länder. Det har varit en otrolig resa där jag har lärt mig hur man kan göra hållbara val. Och jag har verkligen fått se vilka enorma skillnader man kan göra i miljöpåverkan. Men vilket socialt ansvar tar man? Hur kan modeföretagen påverka människors liv till det bättre och speciellt kvinnors ställning till det bättre? Visst är det så att det är ett fattigt land och det är mycket utmaningar, både sociala och miljöfrågor i Bangladesh. Jag har åkt till Göteborg för att träffa Eva Kindgren de Boer som jobbar med hållbarhet. Och hon ska berätta för mig hur de jobbar med att hjälpa kvinnor i socialt utsatta länder, som just Bangladesh. Jag har jobbat med textil hela mitt liv. Och då hamnade jag i Bangladesh i 3 år som kontorschef för Kappahl. Jag tror utmaningarna är otroligt många för kvinnor i Bangladesh. Både för dem själva och också för sina barn. Man har få rättigheter. Man måste lita sig till sin man eller sin pappa eller sin bror. Textil är ju en ganska ny företeelse för Bangladesh. Så även om det är fattigt, kvinnor har låg status, så blir det bättre och bättre. Det är ju att få en egen lön, kunna ta sina egna beslut, kunna försörja sin familj. Har man det kämpigt hemma så har man möjlighet att försörja sig själv och sina barn själv. Men nu är du tillbaka i Sverige. Vad gör Kappahl i Bangladesh idag? Vi startar upp ett träningscenter som kvinnor får komma till. Sen jobbar vi väldigt mycket med de vanliga sociala frågorna, med miljöfrågorna. Så att träningscentret är bara en liten del av vårt stora hållbarhetsarbete. Vi tar emot 30 stycken var 3:e månad. Och halva dagen så får man lära sig att läsa och skriva och de här baskunskaperna. Och andra halva så får man lära sig att sy. ট্রেনিং সেন্টার শিক্ষা নেওয়ার পর আমার জীবনটা বদলে গেছে যেন আমি চাকরি করতে পারতেছি আমার নিজের খুশি মতো আমি সব কিছু করতে পারতেছি আমার নাম শিউলি আমি লস্করপাড়া থাকি এখানে আমার মা আমার বাচ্চা ট্রেনিং সেন্টার শুরু করার আগে আমার জীবনটা ছিল একরকম অসহায়ের মতোই যেহেতু স্বামী সংসারে ছিলাম সংসারে খুব অভাব অনটন ছিল সেখানেও সংসারে সুখ শান্তি ছিল না আমার হাজবেন্ডও একটু মানে নেশা পানি করতো তাকে নিয়ে সংসার করাটা একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল তারপর আমি গাজীপুরে চলে আসি ঢাকা থেকে আসার পর আমাদের পাশের বাসার একটা মেয়ে আমাকে পরামর্শ দিলেন চেরাকালিতে একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে সেখানে ট্রেনিং করলে গার্মেন্টসের চাকরি ওনারাই দিয়ে দিবে ওনার কথা শুনে আমি চেরাকালিতে গেলাম গিয়ে স্যার ম্যাডামদের সাথে কথাবার্তা বলার পরে ওনারা আমার ট্রেনিংয়ে যোগ দিলেন দেওয়ার পূর্বে ওখানে ট্রেনিং করলাম তারপর ওনারাই আমাকে ফ্যাশন স্টেপে চাকরি নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন Hur ser det ut på det här träningscentret? Vad gör kvinnorna? Vi upplever att ofta när kvinnorna kommer så kan de inte läsa. Så att det är allt ifrån att fylla i sin adress för att kunna söka ett jobb. Man ska kunna både skriva den på engelska och på bangli ofta när man kommer. Kunna fylla i en dokument så man kan få en ledig dag och lära sig att läsa en löneslipp. Det är många sådana här enkla saker som man får kunskap om. Sen så halva dagen då så lär man sig att sy och då blir det ifrån början så lär man sy på maskinen utan nål. Och sen får man nålen och sen får man nål och tråd. Och sen så får man lära sig allt eftersom då. Och sedan så har vi knutit våra leverantörer till träningscenter så att vi garanterar alla kvinnor som kommer att man får ett jobb efteråt. এই তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রান্না বান্না করি গোসল করি অফিসে ভাত নেওয়ার জন্য সেটার ব্যবস্থা করি
খাওয়া দাওয়া করি, বাচ্চারা একটু গোছগাছ করে স্কুলে পাঠাই, তারপর আমিও চলে যাই। ওখানে গিয়ে সারাদিন কাজ করি, মেশিন চালাই। যখন ছুটি হয় বাসায় আসি, বাজার করেই বাসায় আসি। বাসায় এসে রান্নাবান্না করি, তারপর খাওয়া দাওয়া করি, ঘুমাই, আবার সকালে উঠে একই অবস্থাতে চলছে আর কি। När vi startade träningscenter så var vi kanske inte riktigt införstådda och förstod hur svårt det var för männen att acceptera det. Men väldigt snart blev vi varse om detta. Direkt till andra dagen så förstod vi att vi behövde ha någon som enbart jobbade med nätverket runt kvinnor. Så man säkerställer att de får komma till jobbet, man får åka buss till jobbet och att man kan få vara borta hela dagen. Vi lägger ner mycket tid just på att säkerställa att kvinnorna känner sig trygga när de kommer till träningscentret. যেমন আমার একটা কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হলে সেটা আমি করতে পারতেছি, আমার ফ্যামিলিদেরকেও আমি একটু ভালোভাবে দেখতে পারতেছি এবং আমার বাচ্চার পড়াশোনাটাও আমি ভালোভাবে করাতে পারতেছি। আমার মার যেমন কাপড় লতা, ওষুধ পানি যা কিছু লাগে সব কিছু আমি একটু ভালোভাবে দেখতে পারতেছি আর কি। Det här träningscentret, hur hänger det ihop med hållbarhet? Hållbarhetsfrågan är ju jättevid idag och innehåller både det sociala och miljöfrågorna. Och vi kände väl att eftersom Bangladesh har blivit en av våra största marknader som vi tar varor ifrån, så ville vi också ge någonting tillbaka till kvinnorna som vi såg var utsatta. Så det kändes ganska naturligt att få bygga upp någon typ av center då till dem för att få hjälpa kvinnorna. Finns det någonting som jag som konsument kan göra? Jag tror att det ändå finns en del som man kan göra som konsument. Både att man läser på lite grann om de olika företagen som man vanligtvis handlar ifrån och ser vilka ansvar de tar, vad de skriver på sin hemsida. Jag tror att många är lite rädda att köpa plagg som är tillverkade långt borta. Alltså vi har samma krav på alla våra plagg vi tillverkar, om vi så tillverkar dem i Europa eller i Asien. Och jag tror att det är bra att inse att handla textil ifrån fattiga länder, att det är en dörröppnare i många länder där textil kommer in och att det ger möjlighet till kvinnor att få ett arbete, få en lön och kunna försörja sig och sina barn. Vi har utbildat lite över 500 kvinnor nu och i stort sett så är ju för varje kvinna som kommer dit så är det ju en solskenshistoria. আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ কামনা, আমি চাকরি বাকরি করে যতটুকু আয় রোজগার করতে পারি। আমার ছেলের জন্য আমি একটা বাড়ি করতে চাই, সে যেন দাঁড়ানোর মতো একটু স্থায়ী পা। আর তাকে যে পড়ালেখা করাবো, ডাক্তার বানাবো, এটা তো আমার স্বপ্ন আছে, এটা আমার 100% শিওর। আর দেখি জীবনে চাকরি বাকরি করে কি করতে পারি। Under de senaste månaderna har jag träffat fantastiska människor som har lärt mig att jag ska göra medvetna val när jag köper kläder. Och det jag tar med mig är att jag kan känna mig trygg och handla kläder som är märkta Made in Bangladesh från modeföretag som jag vet tar ansvar. Textilindustrin är viktig för fattiga länders utveckling. Textilindustrin blir också en viktig väg in i arbetslivet för människor med låg eller ingen utbildning och den stärker kvinnors roll i samhället. Man ska läsa på om modeföretagen och är de socialt engagerade då kommer det stå på deras hemsida. Väldigt många av oss tvättar våra plagg alldeles för ofta. Ett par jeans går åt ungefär 11 000 liter vatten. 11 000! Här har man jobbat med bomull i flera generationer och numera är det kvinnorna som styr all bomullsodling. Jag blir lite rädd för den här kjolen. Varför det? Vi visade världen att det går att producera på ett schysstare sätt och samtidigt tjäna pengar på det. Jag känner mig lite som Loreen.